से परमात्मा परमेश्वर जगदीश्वर अखिलकर्ता ब्रह्मांड नायक सृष्टिर मालिक जगतर नाथ जगन्नाथ श्रीकृष्ण केशवंकर अभय छंदाचरण तले सर्वादौ मानसिक भाव अनंत कोटिबार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुवा समस्त जीवन को सजाड़ार लक्ष्य रखि सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा भक्त मानू मोर हृदयर निवृत्त कोणरू अनंत कोटिबार प्रीति भरा नमस्कार। तेबे साधु मंडली गत पर्यायर आम आलोचना करुले जे जड़े गोटे पारिवारिक जीवन को त्याग करुछि काहींकी ना ता निज सुख सुविधा बा संघ को त्याग करुछि काहींकी ना निजर सुख सुविधा ताकू जेतेबेले न मिलुछि। जीवनर आदर्श होछि निजे दुख सही अन्य को सुख दबा। त्यागवादर आदर्श को गुरु परंपरा रे रक्षा करिया दरकार। भोगवाद को ग्रहण करिबा उचित नुहे। ए कथा आमे तुंडरे बड्ड पाटी रे प्रवचन दे चली किंतु जेते ज्ञानी होई ज्ञानीर परिचय दे ए प्रकार कथा तुंडरे कहिले मध्य आम अंतकरण रे से भावनाटा सक्रिय होई पारु नाही बा जागृत होई पारु नाही। फल रे कोन होउची ना आमे जहा चाहुचंती आम मन मुताबक हमकु जेतले न मिलिला आमे सेथुर कोन हला सुख मिलिला नि हमकु दुख मिलिला। आम इंद्रिय माने शांति पाई पारिले नाही। तेनु आम इंद्रिय माने जेते बेले सुख पाई पारिले नहीं शांति नुहे सेटा सुख। आम इंद्रिय माने जेते सुख न पाई पारिले आमे विकारग्रस्त होई अन्य को त्याग कले। निज सुख रे जगत सुखी बोली आमे निजको निजे विचार करिछि। आमको जेते बेले आम सुख रे बाधा पड़ी गला संगे संगे आमे अग्निशर्मा हेई गले। तेनु संघ को वर्जन कले। तेबे शांतिटा मु कहिछि जे शांति होछि मनर अवस्था। मु कहूनी शास्त्र कहिसंती शांतिटा होछि मनर अवस्था। किछि नथिले भी घरे डाली नाही चाउल नाही चूड़ा टिके पड़िछि कि छतुआ गुंड टिके अछि जेमिति हेले जीवन धारण करिवार अछि। जदि जहा किछि खाई दे कि पेट पुरी जाइछि सेथिरे जणे प्रफुल्लित अछि तेबे बुझिबा को पड़िबो से शांति अनुभव करिछि। तेनु शांतिटा विषय भोगरे न थाए। शांतिटा होछि मानसिक अवस्था। तेनु खाइबा पीबा रहिबा जहा को न मिलिछि भी जेते दुख रे थिले मध्य से कोन होइछि ना शांति अनुभव करूछि। तेनु शांतिटा होछि दैहिक सुख नुहे। शांतिटा इंद्रिय सुख नुहे। शांतिटा होछि मानसिक अवस्था। तबे ए आत्मज्ञान रे जणे जदी माने प्रवृत्त होई पारि नाही तेबे संघीय जीवन धारा को से ग्रहण करि परिबो नाही। आनंद आनंद होछि ऊपर स्तर रो कथा। सेटा होछि आम शरीर भितर पांच कोष रही अन्नमय कोष मनमय कोष प्राणमय कोष विज्ञानमय कोष आ भितर रही कौन ना आनंदमय कोष। आनंद भितर रही चित्त भितर रही आत्मा। आत्मा काहाकू देखा जाऊ ना। आत्मा जेमिति काहाकू देखा जाऊ नाही आत्मार चाहिदा जो आनंद ताकू मध्य भाषा रे परिप्रकाश करि हुए नाही। तुमको तुम रसगोलाटे खाइल जने पचार केमती लगे ना मीठा लगे केते मीठा ना बहुत मीठा मीठाटा को परिप्रकाश करिहला। तेन इंद्रिय जो सुख अनुभव करे ताको भाषा रे कहि हबो अक्षर रे लिखि देई हबो। शांति पाइल जने पचारिबो तुम घरे किछि नाही तुम केमिति शांति रे अछ कहले हाँ पेट पुरिले तो गला मुंड उपरे तो जहा किछि अछि खंडे चाल छपर छण छपर हो खपर खंडे हो जहा तो हो मुंड उपरे अछि ना खरा नाही वर्षा नाही शीत नाही सबुथिरो आमे रक्षा पाई पारुछु। तबे शांतिर अवस्थाटा को से भाषा रे परिप्रकाश करि देई पारिला। किंतु आनंद आनंद को भाषा रे परिप्रकाश करि हबो नाही जहा केवल अनुभव योग्य। तेणु जेमिति आमे आत्मा को देखै देई पारिबे नाही सेमिति आनंद को देखै देई हबो नाही। आनंद को भाषा रे परिप्रकाश करि हबो नाही। आनंद को केवल मनन करी हबो भितरे तार स्वरूपटा को अन्य को देखै हबो नाही। तेणु जहा को जो जिनिस को निजे जानी थिले भी अन्य को जणै हुए नाही निजे अनुभव करिथिले भी अन्य को भाषा द्वारा अनुभव करै हुए नाही ताहा हेउछि आनंद। ताकू कहंती आनंद। तेणु सजन वृंद वचन जोठी माने हार मानि जाए कथारे आनंद को परिप्रकाश करी हबो नाही। जोठी कथा हार मानि जाए जोठी माने मन जो स्तर को पहुंची पारे ना इंद्रिय
इंद्रिय सुख सेटा नुहे, इंद्रियातीत सुख। तेणु ताको भाषा प्रयोग करहब ना, कहीहब ना, ताहा केवल अनुभव करा जाए, तांको ही आनंद बोली कहा जाए। मनकर तुम पुओ रोगरे पड़ी, मेडिकल बेड्रे पड़ी, जदि मेडिकल बेड्रे पड़ी 15 दिन पर्यंत कथा कहू नथिला, ता मुहरे भाषा नथिला, पानी टिके देले भी पीऊ नथिला, केवल सालाइन रे बंची थिला। अनेक दिन बीतीगला पर जो दिन डाक्तर भी कहूला बंचब कि मरिब संभव नुहे, जो दिन तार माने स्वास्थ्य रे उन्नति घटिला, परिवर्तन धीरे धीरे देखादेला, से दिने तुम मुह को चाह हसीदेला, आखिरे चाहिदेला, खाइबा को किछि मागिला, से दिन बापा माँ जो पाखे थे तांकर जो जो अवस्था चक्र दे से गति करुछंती, जहाँ अनुभव करुछंती, ताहा हेउछि आनंद। तेबे सेठी जने पचारिबो तम पुओ रोगरे पड़ीथिला, एबे भल होई गला, आपन को केमिति लागुछि, कहबो हां लागुछि। कोन लागुछि बोली ताको भाषा रे प्रयोग करी भाषा रे कही हेबो नाही, ताहा हेउछि आनंद। तेनु से आनंद आड़कू आमे सबु बेले अन्वेषण करिबा कथा, से आनंद को खोजिबा पई प्रति मुहूर्त रे आमे चेष्टा करिबा कथा, किंतु आमे आज पर्यंत आनंदर अनुसंधान करिबा को आम भितरे इच्छा नाही। एपर्यंत आध्यात्मिक जगत रे आमे प्रवेश करिथिले मध्य प्रकृत जोटा आनंद, से आनंद आड़कू आमे पाद एपर्यंत बढ़ई पारिने। आमे केवल अच्छे कौ भितरे ना सुख आ शांति, आमे सुख पाइबा को इच्छा करिचे, आमे शांति पाइबा को इच्छा करिचे वर्तमान सुधा। काहेकि ना जेते बेले जना पड़ुची जे संघ विपर्यस्त, जेते बेले आम आखिरे आमे देखि अंगे निभौचंती जे संघ आज भुशुड़ी पड़ुची, आध्यात्मिक जीवन आज विपर्यस्त नकारात्मक दिगरे गति करिछि। तेणु एठी आमे निश्चित होई जिबा दरकार, आमे केही आनंद आड़कू गति करू नाहंती, आनंद केही खोजिबाकू आम भितरे इच्छा नाही। मन आम भितरे रहिछि जो पंचविंशति तत्व रे ए पिंड ब्रह्मांड निर्माण होइछि, आम भितरे मन, बुद्धि, अहंकार ए सबु रहिछि। तेबे मन तो शांति पाइबाकू इच्छा करे, सेठी बुद्धिटा कोन करे कि बुद्धि होछि निर्णयात्मिका, बुद्धि कोन करे निर्णय करे, बुद्धिर निर्णय शक्ति अछि। मन कर आज तुम घरे सकाळु रोषेई हबो, गोटे स्त्री लोक कोन रोषेई करिवो, डालमा करिवि ना तरकारी करिवि, खटा करिवि ना भजा करिवि। तेणु मनर गतिटा कोन, मनर क्रियाटा कोन, संकल्प आ विकल्प। तेबे संकल्पर अर्थ कोन, संकल्पर अर्थ होछि करिबार इच्छा, विकल्प न करिबार इच्छा, एटा होछि विकल्प। संकल्प भितरे बेले बेले विकल्पटा प्रवेश करी जाए, शपथ करिबा पई, इच्छा करिबा पई पुणी अनिच्छा प्रवेश करी जाए। तेणु कोन करिवि, भजा करिवि ना खटा करिवि, तरकारी करिवि ना डाली करिवि, ए भावनाटा कोन ना एपट सेपट दोदुल्यमान अवस्था। सेते बेले गोटे स्थिर करा जाए, हां एटा करिवि कि करा जाए नाही, जहा हेले गोटे करा जाए माने कोन गोटे स्थिर करा गला। तेबे स्थिर कला कि ना बुद्धि, मन एपट सेपट संकल्प विकल्प तार क्रिया, किंतु बुद्धि सेठी निर्णय करे कोनटा करा जीव। तेणु सजन वृंद, तेबे जो स्थिर माने दुईटा जाकरू गोटिए को स्थिर निश्चित करा जाए, सेटा करे बुद्धि। तेबे कोन पाई पुणी बुद्धि स्थिर करि पारिला ना, आगरू आमे खटार स्वाद चाखिचे, मिठार स्वाद चाखिचे, डालमाटा केमिति लागे जानिचे, आउ तरकारीटा केमिति लागे जानिचे। तेबे जो संस्कारटा हमकु जागृत करिदेला, त्वरान्वित करिदेला जे एइटा आज हेले जीव टिके चाखिबो, तो सेई संस्कारटा हमर प्रबल जेतेले हे गला, बुद्धि निर्णय कला जे आज एई जिनिसटा आमे करिबा। तेनु सजन वृंद, ए जीव परम होचंती कोन ना सच्चिदानंद, सत चित आनंद। किंतु जीव सत आ चित भितरे अछि, माने सत कोन कि सत होची जो जिनिसटा अपरिवर्तनीय, जो जिनिसटा माने सत होची आम जगत रे देखिबा को गले जहा आज अछि काली नाही, पुणी पोर दिन सेटा आसी जाई पारे। तेणु ए जो जिनिसटा सत चित आनंद, ये जो तीनटा जाक आम पाखरे नाही, आम पाखरे जहा अछि माने सुख आ शांति, आमर लक्ष्य आनंद को प्राप्त करिबा पई व्याकुलित होबा कथा।
ସତ୍ ମାନେ ସର୍ବଦା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର अस्तित्व ଅଛି। ବୁଝିଗଲା କଥାଟି। ମନେକର ଆମର ମୋଟର ସାଇକେଲଟେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଆସି ଯାଇପାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଟା ମିଛ। ନା, ସେଟା ମିଛ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ତାର अस्तित्वଟା ରହିଛି। ବୁଝିଗଲା କଥାଟି। ତେଣୁ ସତ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସତ୍, ଯିଏ ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସିନା ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍। ଚେତନା କ'ଣ? ନା ଯିଏ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଆମେ ତତ୍ବତ ହେଇଯିବା। ମାନେ ସିଏ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ଆମେ ବି ହେଇଯିବା ସଚିଦାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚିଦାନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଭାବ ଭିତରେ ଅଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବର ଖୋଳପା ଭିତରେ ଅଛେ। କାହିଁକି? ନା ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭାବଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ମୋର ଅଭାବ ଅଛି। ତେବେ ଏ ଅଭାବଟା କି ଅଭାବ? ନା ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭାବ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତାରି ଭିତରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜୁଛେ, ଯାହା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ତାହା ତ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ ନା। ତେବେ ସେଥିରୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? ତେଣୁ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଫ୍ରିଜଟେ କିଣିବା, ପଇସା ପତ୍ର ହେଇଗଲା, କିଣିଦେଲେ ସୁଖ। କାରଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବ ଯିବ ନା, ଦେହର ଭୋଗ, ଏଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଗଲା ବସ୍ତୁଟା ଆମେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲା ନାହିଁ, କିଣି ପାରିଲେନି, ଫ୍ରିଜରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନା ଦୁଃଖ। ଆମ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସୁଖ, ଅପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ନ ମିଳିଲେ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦରକାର କୋଠାଘର। ତାର ହେଇଗଲା କୋଠାଘର, ଆମର ବି ଦରକାର କୋଠାଘର। ତାର ଘରେ ଭଲ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଦେହକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଛେ, ଆକୁଳିତ ହେଉଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆବେଗ ସମ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଆବେଗ ସମ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜିଭକୁ ସ୍ୱାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇଟା ବିଚାର ବୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଶରୀର ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବିଚାର ବୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକିରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ଖାଇବା, ତେବେ ଯାହା ମିଳିଲେ ଆନନ୍ଦ। ଶାଗ ପଖାଳରେ ବି ଆନନ୍ଦ, କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ଯେଉଁଦିନ ମିଳିଗଲା ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ମନେକରି ସେଥିରେ ବି ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ? ଆମେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛେ, ଆମେ ଜିହ୍ବାକୁ ସ୍ୱାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଭଲଟା ମିଳିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଦିନ ଅଲଣା ହେଇଗଲା ସେଦିନ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ୟାର ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା? ସୁଖ ଦୁଃଖର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ସ୍ତରରେ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାତ୍ରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ସେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଆମର ଅନୁଭବ ହେବେ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ସଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖୁଛେ, ଏ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ଦେଖି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ ଏ ତୁଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ସାଜିବା, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେବା, ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରେ କି? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ମୂଳ କାରଣକୁ ଭେଦ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମର ଆଉ ନିରାନନ୍ଦ ବୋଲି କିଛି ରହିବନି, ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଆମର ଜାରି ରହୁ, କହିଲା ବାଲାର ଶୁଣିଲା ବାଲାର, ଏଇ ଆଶା ରଖି, ଏଇ ଶୁଭକାମନା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ
आजिर कथावस्तु को विश्राम देली। समस्त को सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम, प्रीति भरा नमस्कार।